Are you serious right now? Yeah. You want to add a girl? I want to add a girl. Are you serious right now? You want Yes, to add a I'm girl? serious. You just pull this No, string. no, 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 never pull the string. You just put this part all the way inside the hole, and then you push. Yup. Now pull it out. Now hold the string. Don't lose the string. Damn! You did it. It gets that big inside of you? हो रहा है देखो बस कब से नीचे खड़ी है तुम्हारा इंतजार कर रही है अब मैं दांत साफ नहीं करूंगा बेटा तो फिर रोटी कैसे खाओगे रोटी भी नहीं खानी अगर देर हो गई तो दीदी जी बहुत डांटेंगी अरे नहीं मैं तो बस पर चढ़ भी नहीं पाया और वो निकल गई ओए चिंटू आज तुम लेट हो जल्दी से जाकर पीछे खड़े हो अरे रुको मैं अभी बस में नहीं चढ़ा स्कूल बस मुझे छोड़कर चली गई माता पिता भी घर नहीं है मुझे साइकिल से ही स्कूल जाना होगा चिंटू तुम इतनी देर में क्लास क्यों आए जल्दी क्लास से बाहर निकलो स्कूल में छुट्टी होने के बाद सबके मम्मी पापा उनको लेने आए हैं लेकिन मुझे अकेला साइकिल से ही जाना होगा मम्मी इतनी बारिश में उसके माता पिता उसे लेने क्यों नहीं आए पता नहीं Oh my god. Oh my god. Give her CPR. I don't know CPR. I do. Wait. What you mean, wait? Bro, it's your girl. Let me save her. Just think for a minute. What you I mean? don't think that's a good idea, Brody. I said I don't think that's a Come good on, bro. Bro, what you want to do? Up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something invalid. The blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something invalid, so close. At the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words. তোমরা তো আগের দিন দেখেছিলে যে বোনের ভয়ে আমি আমের ললিপপ বানিয়েছিলাম বাট ওর কাছে যখন আমি একটা ললিপপ চাই তখন ও আমাকে না করে দেয় তাই আজকে চলে এসেছি আমি নিউ স্টাইলে কিছু আম মাখা করতে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো বলে ও আচ্ছা তাহলে তুই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আম মাখা খাবি না আরে আমি কেন পারছি না আমার মায়ের ছবি আঁকতে চিন্টু তুমি কাঁদছো কেন আমি আমার মায়ের ছবি কিছুতেই আঁকতে এই স্কুলে যা স্কুলে যা আর সারা নামাজ পড়তে পড়তে আপনারা কখনো জিন দেখেছেন এই মেয়ে অ্যামি নামের এই মেয়েটা হঠাৎ করে একদিন ওর মাকে বলে যে মা আমার মনে হয় আমার মাথার মধ্যে কে যেন স্ক্র্যাচ করতেছে আমি এরকম ফিল করতে পারি তো এটা যখন ওর মাকে বলে ওর মা মনে করে যে ফোনে হয়তো কিছু উল্টাপাল্টা দেখছে দেখার পর ওর ব্রেনে এটা ঢুকছে এখন ওর এরকম মনে হচ্ছে তো ওই জিনিসটাকে সিরিয়াস